अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। पारा नंबर 3 सूरत आली इमरान का रुकू नंबर 3 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैर हक़्क़िन व यक़्तुलून अल्लज़ीन यअमुरून बिल्क़िस्ति मिनन नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उलाइका अल्लज़ीन हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुन्या वल आख़िरति वमा लहुम मिन नासिरीन। अलम तर इलल्लज़ीन ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदअऊन इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीक़ुम मिनहुम वहुम मुअरिदून। ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.
यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिम मुहदरा वमा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदम बईदा वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु वल्लाहु रऊफ़ुम बिलइबाद। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रुकू को 3 से 4 मरतबा पढ़कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा।